الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تذكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى صدق الله العظيم. माशाअल्लाह जज़ाकल्लाह। यह थे आपके सामने हाफ़िज़ मोहम्मद वाइस अहमद जो आपके सामने अपनी पुरसोद आवाज़ में तिलावत कुरान करीम पेश कर रहे थे। इसी साल इन्होंने माशाअल्लाह हिफ़्ज़ मुकम्मल किया है। दुआ है कि अल्लाह ताला इसके इल्म व अमल में बरकत अता फ़रमाए।